दाड़ेया जे बांग्ला बोर्ड रे जहां जुक्त मेना को उनको दो बाको ठीक दाड़ेया जे अबो चे जिनिस बन खोजोग कना तो अबो ओए सानताड़ी पार्सी ते जे ओलोग पढ़ाव बन सेणायदा नोआते अबो कल्चर बांचा मा अबो धर्म बांचा मा और जतो खुना मारांग जिनिस दो कना चे अबो आइडेंटिटी बांचावना मेटांगे पांथा कना हुकना चे सानताड़ी ते ओलोग पढ़ाव अबो बांग्ला मीडियम से इंग्लिश मीडियम से आरो हिंदी मीडियम जहाँ मीडियम को मेना उनारे जहाँ ओलोग पढ़ाव हुकना उनारे किंतु अबोआ कथा से अबोआ कल्चर दो उनका बापले सामलाका बांग हुकना नितो जदि बांग्ला मीडियम ना कथा गिन लेया ताले नेलोआ जे अबो सान्ताड़ जातिया से अबो आदिवासी गताकरेन होड़ को कथा दो खूब कम गे मेना जुदी लेया जे अबोरेन जहां बीर बांटा सिदू कानू बिरसा मुंडा तिलका माझी नुकू जहां मेना कोआ नुकुआ तीनक गान ऑल बांग्ला मीडियम रे मेना खूब कम मेना हयतो मिट पाताते सिदू कानुआ लड़ाईना इतिहास को कभार कदा बिरसा मुंडा हाफ पाता अब जुदी बन नेला ताले नौका जुदी होयोआ तार माने चे बांग्ला मीडियम आबुआ कथा बाय आंजम दाय आबुआ कल्चर चेतान उन दरद बनुत तया तेहेन जुदी आबुआ आलादा शिक्षा बोर्ड ताहे को ताबोना ओडे आबोरेन होड़ को ताहे को आबोरेन होड़ आबो लगी सिलेबस को बनाव किया आबो चेत लेका भाबते बन ओलोग पढ़ाव बन खोजोग कना आबो चेत साताम सिलेबस रे इनक्लूड हुई ताबोना चिके लेकाते आबुआ कल्चर बांचा उनकान साताम को सिलेबस रे को इनक्लूड किया किंतु उना जिनिसटा बांग हुई कना कारण बांग्ला शिक्षा बोर्ड सा अब बन गतोब कना नितो हो अब सेपारेट शिक्षा बोर्ड बनु तबोना तो सेपारेट शिक्षा बोर्ड ताहेल कान चेद आबोरन जहां गाकुड़िए को मेना को उनको के थाले उना शिक्षा बोर्ड रे को ताहे को उनको आबोआ जहां चाहिदा तबन से आबो जहां बन खोजोग कना उनकाना विषय को सिलेबस रे को एम किया ताछाड़ा क्वेश्चन चे लेका क्वेश्चन होई दरकार कना आबोरेन गिद्रे जे ओलोग पढ़ाव को सेणायदा तो उनको चे लेकान क्वेश्चन एमा को खान भागे ठीक को ऑल बिल दाड़ेआ से आंसर को एम दाड़ेआ उनको आबोरेन गाकुड़िए ओना को दो को ठीक दाड़े किया किंतु तेन जेतु एटा शिक्षा बोर्ड सा जुक्तो मेना बुना जार जन्य नोआ जिनिसटा दो बांग हुई कना तले सेपारेट जो शिक्षा बोर्ड ताहे को ताबोना ताहले आबो आलादा क्वेश्चन हुई को ताबोना आलादा सिलेबस हुई को ताबोना बेटा आबो सानताड़ी पार्सी हारा बुरु लगी जहाँ जहाँ दरकार मेना जहाँ जहाँ जिनिस दरकार मेना जहाँ को आबो इनक्लूड हुई ताबोना ओना को आबोरन गाकुड़िए को जहाँ ओलोग पढ़ाव सा को जुक्त मेना को ठीक दाड़े किया किंतु एखोनो पर्यन्त जेहेतु शिक्षा बोर्ड बानु ताबोना ओना खातिर ते आबो नितो किंतु डामाडोल अवस्था रेगे मेना बोना ओना हतेते तेहेज आले नोआ चापड़ा आतु ले हेज अकाना आतु जागवार लगिते आबोरेन होड़ जागवार लगिते बुझाव लगिते जे आबो सानताड़ी पार्सी ते जदि ओलोग पढ़ाव सेणा तेगे हुई ताबोना ताहले आबो आलादा शिक्षा बोर्ड दरकार ताबोन और आबो रेंगेज राबांग ना कथा सरकार ठेन सदर हुआ आबो जुदी सरकार ठेन बाबन सदर दाड़ेया ताहले आबो चेत बन खोजोग कना सरकार बाय बुझ दाड़ेया है पहलो आबो रेंगेज सदर हुई ताबोना आबो रेंगेज आकाद बोना अथच आबो बाबन लेदा ताहले आबो जमा बाबन न्यामा उनकागे आबो जहाँ को अनाट एटकेटोड़े मेना ताबोना दाबिदा मेना ओना सरकार ठेन लई पासनाव दरकार कना और ओना दो जिके लेकाते बो लई पासनावा ओना दो आबो लिखित आकारते ऑलबिल तालाते मुचा कथाते तो बांग हुआ आबो सरकार बन मेता दिया मिছিল मिटिन केदा बन रास्ताते किंतु आबो आसल जगह रे बाबन सेटर दाड़ेदा आबो दाबी साकाम को ताहले बांग हुआ आबो ऑलबिल तालाते नो सानताड़ी पार्सीते ओलो ना जहाँ साना मेना तको होड़
ᱚᱱᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ সরকার ঠেন আবো দাবি দাওয়া বন কোলা আর ওনা খাতিতে যাহাই কো ইচ্ছা মেনা তাবনা যে হ্যাঁ সান্তাড়ি পার্সিতে অলবিল চালু হচনি আবো আলাদা শিক্ষা বোর্ড তেয়ার হচনি ওনা লাগিতে মেটাং গণস্বাক্ষর অভিযান এতহব হই কানা হলা 15 আগস্ট খনা গে নোয়া দো এতহব হই কানা মালিয়া কুটির পাড় খনা হলা নোয়া গণস্বাক্ষর অভিযান কমিহরা সাব হয়ে গেনা আর তেহেñ 16 আগস্ট চাপড়াপাড় আতরে হেজ হয়ে গেনা তো আলেলে খোঁজোয়া যে আবো যাহা ডিমান্ড বন দহ কাদা যে আলাদা শিক্ষা বোর্ড তেয়ারক মা ওনারে আপে গড় সপোর্ট তাহেন থাকতেয়া সে আপে গড় সপোর্ট পে এমা গণস্বাক্ষর অভিযান রে আপে পে সেলেদোয়া নোয়া দো আলে 100% আশা মেনা তালেয়া আর আবো নোয়াগে উইহির ভাবনা দরকার কান তাবনা আবো উনরেগে আবো মেটাং শিক্ষিত জাতি হিসেব তেবন উপরুম বন ᱧᱟᱢᱟ যেহিলো আবুয়া পার্সিতে অলক পড়া বন সেনা দাড়িয়া বাংলা পার্সিতে আবরেন যাহাই পাঠুয়া को पढ़ा কানা বাংলা পার্সি গে ঠিক মতো বাকো চেদ দাড়ে গাওদা যার জন্য উনকু অসুবিধা হই কান তাকো প্রবলেম হই কানা মেটা জিনিস বাকো বুঝ দাড়িয়া কানা তো মেটাং গিদ্রা যাহাই প্রথম খনা গে সান্তাড়িতে রড় দায় উনি তো সান্তাড়িতে পড়াও দো কোনো আনাট গে বাং হইত তায়া ওনাতে আবো বন চেষ্টায়া যে সান্তাড়ি পার্সিতে আবো অলক পড়া বন সেড়াইমা নোয়া আবুয়া দরকার কান তাবনা নোয়া শুধু চাপড়া পাড় আতো দো বাং আরো বিভিন্ন আতরে নোয়া ইদি কাতে আতো জাগোয়ার লাগিতে আবো সাংঘার হইত তাবনা হ্যাঁ তেহেñ আবো হরিপাল ব্লক রে সাংঘার দাবন হরিপাল বাদ কাতে তারকেশ্বর সে জাঙ্গিপাড়া সে আরো যাহা ব্লক মেনাআ ওনা ব্লক করে হবন আবো কামি হরা বন পাসনাও ইদিয়া ওনা সাথে হুগলি জেলা বাদ কাতে আরো যাহা জায়গা করে আবো সান্তাড় কো মেনা কোয়া উনকু হো নোয়া কামি হরা যদি কো সাব দাড়েয়া যে গণস্বাক্ষর অভিযান আলাদা শিক্ষা বোর্ড আলাদা সান্তাড়ি এডুকেশন বোর্ড লাগিতে যদি কো মেটা কামি হরা কো সাব দাড়েয়া তাহলে মনে হয়য়া যে আবো সেপারেট সান্তালি এডুকেশন বোর্ড আবো বন ᱧামা নোয়া দাবি যেন যত সেট খনা রাকাব মা মেটাং এরিয়া খনা যেন আলো রাকাব মা আবো যদি বন লিয়া বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর অন্তে গে বেশি সান্তাড় মেনা কো উনকু গে কোন দাবি কো রাকাব চুনি না দো বাং আবো পশ্চিম বাংলা রে যত পাহাটা খনা যত প্রকার খনা যেন নোয়া ডিমান্ড রাকাব মা যে সান্তাড় কো লাগি সেপারেট সান্তালি এডুকেশন বোর্ড তেয়ারো মা সান্তালি এডুকেশন বোর্ড যদি বাং তেয়ারোआ जहाँ जगह करे सान्ताली माध्यम ते अलग पढ़ाओ चालू कोना ओना दो सक्सेसफुल दो संभव बांग कना आबो जदि नोआ सान्ताली शिक्षा से सान्ताड़ी ते अलग पढ़ाओ बन सक्सेसफुल लगी दो कना परिपूर्ण जहाँ को मेता कना ताहले आबो सेपारेट सान्ताली एडुकेशन बोर्ड तैयार दरकार कान ताबना जाय होक आदो बेसी बाइन लेया आबोरेन गाकुड़ी को मेना को उनको को लई ताबना ओना सानाम कोगे जोहार आ दुलड़ बड़ा हेचो कते नोडे किन मुचत किया।